bayot pasanginlan. Kung naay bagyo, tumboy sa ipasanginlan. Kung naay flood control, bayot gihapoy pasanginlan. Unsay pagtuna mo, gamhanan? Kinsa siya, nganong tumboy ka. Hoy, kinsa mapud ka nga ano bayot ka? Unsay anak nimo nga wala ako. Nangutan na siya kung sa inaan ni nga wa ko. Are. Prince John Felicio, 28, representing Department of Agriculture. Chopay Butlay, 27, I'm proud to represent the recent